аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон ва подписчикои канали Автолайф. дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аст. навора то охира тамошо кунен, дар як ҷой бароҳат бишинен, лайкора бизанен, навори мора то охира тамошо кунен. ва ба сами ҳамаи бародарон ва подписчикои канали Автолайф мерасонам дар магазини автоаксессуари канали Автолайф якчанд намуди чухолҳои нав сифатҳои якумаш омадагӣ аст. барои мошини шуморо кадом намуд меличовка дар кор бошад, ҳатман шумо аз Автолайф метавонен дастрас кунен. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. мошина фасон бикун, душмано бинан кунан кайф. ҳатман ба Автолайф биё. номре ма дар рӯи экран аст, метавонен занг бизанен ва ҳатман хоҳиш мекунам дар WhatsApp бинависонен, беҳтар мешавад. барое ки бисёри баъд занг мезанам бародаро. саломат бошед, худованд меҳрабон ҳаматонро нигаҳбон бошад. таги 300,000 подписчик дар рафта истодаем. ин ҳама бо дастгирии шумо астай. зинда бошем бародаро, худтон эҳтиёт кунем. Mercedes H-ка бародаро 2000 солаш, объемш 2.4, совсем балнуш меонай. На салонш тонировка шан хайдига ка не моидига тонировка дора. Электропакет таяхи бошам. Чорта электропакет, коробкаш автоматай. Не мо тонировка дора. چند هفته چیکار؟ 73,000 با مومیلا میشن. فقط سوم وارنت یالیش؟ نه یالیش نه. فقط سوم خطی؟ نورو تاوگا که؟ 006 06 58 اینا مرامت زن کده با مومیلا میشه. марамат Opel Astra-G бародаро 2003 Astra-G караван 1.6 инжектор, газ бензин, евро 4 газ доро. خب رادنوی کراسکش سلام شاگ میگیریم. سلام شام یک ببینین خوشمانده است. راجع به بسیار عدد الکترا و سلامش داروش هم نه خیلی خشرو محکم میشه که ماشین مقصد کم گشتگی بگیم یکی توزاکه. خب 72,000 تومانی گفته است. معامله دورا نمره که 918 36 22 82 زنگ بزنین برای شما را بیشتر معلومات میتونم. اینا مرسدس H-ка бародаро 99 солай, объемш 1.8 як тамошо мекунем. тонировкаш чанд қайдига ка? ҳуҷҷатош солонай, тонировкаш то октябр и маҳкама ка. на як салонша бинед. чор диска, тонировка, ҳама чӣ дора. краскашам соз ягон ҷош хиркадагӣ хеле чӣ надора. ақибош ручнояй. пешош электропакет, коробкаш механикай. اینجا ما میتوان داشته ای لوک همه چی داره. چند تفتیز چکه؟ 65 تا با معامله میشه ها. نورا چند تا؟ 557 00 46 05 نمرات زنگ کده با معامله میشه. марамат Mercedes E-класс бародаро солаш 2014 бо 8 моҳагиш Европа объем 2.2 дизелай. марамат тоз як ишон вагонай. салом шаг мегирем. салом шам як тамошо кунем. хуб
обогрев лифт. خب пробег 194 000. О. خب кондиционер, автомат, коробкаш, старт-стоп. Люк ҳам дорад, салон кожа. ман аввал чикор мекунам? اگر خفام بینید چند سمک های مرسدس؟ چند نرخش؟ خب 250,000 سومونی نمره اکا 93 407 74 74 مرامت کسایی در کره نمروش هست زنگ میزنین ایلامی کانال افتولایف بو برای شما را بیشتر معلومات میتن خب بوج معاملانی دورات واگون های دو برادرو 2011 سال объемش 2.4 این یک تماشا میکنیم اساسی همین بیالناش تنیروفکا چند قد گه باشه که؟ 7 ماه دیگه تنیروفکا دورانگه نه قی باش 4 تا الکتروپاکت های مولتی رولی یک طرفه دوره коробкаш автомат монитор дора чехолакои нав кадушкадор люк чанд та гуфтест яка 95 та бо муомила мешава мега номро та мега яка 4 та 0 417 намарамад занг занакада бо арзон мешава WhatsApp هم دارم نموده فقط سون وارنت یالیش اگه ماشین ساز باشه وارنت یالیش هم داره که این مرحمت وقت هم مرسدس اچکا وارداره شامپانسکی سوید 98 ساله объемش ده نه یک تماشا میکنیم سستانی بالونوش محکمه که محکمه این سالونش سالونش هم پدسویت همین ماشینه شامپانسکی سویت های ماشین سالونش هم زردکه کراسکش هم نه یکون جور زدگی خرکدگی نداره 4 دیسکه الکتروپاکت обогрев сидений нуштаи кожный салон коробка автомат 4 та электропакет люк дора консайнамаш кор мекунам ака ҳамаш 100% кор мекунам мега 887 58 41 41 чанд та гуфтест ака 65 та мега ака бо муомила мешавед намарамад касе дар кораи занг бизана чахчах кунад Opel Caravan бардору 97 солай 1.6 простой система вално шансоза як می‌بینیم Caravan салонش пад номерошай işte краскаш ham bad نیست محکم 4 تا درش ручной коробкаш механик 120,000 пробег сасенш нормальне خب همین رو که 919 47 15 16 ایشا چند تا گفتی که 28000 هم میگه که خب راماش یگان جوش ورید نداره مقصد ماشینچه خدمت میکنه نمرمت زنگ بزنین با معامله میشه مرسدس زایچیک بارداره 97 سال объемش ده این یک تماشا میکنیم
насостани балонош тайровка чанд қайдига ака? нав тайровка кадай солона уҷа дора? яъмуам нашида будай. краска шамагон ҷо задаги хир кадаги нест ҳамаш соза. ин ақибошам электропакет. чорта электропакетай коробкаш механик. ин потолок чихолои нав. як сатсе 0316 904 чанд тафтеч ака? 67 мегака бо муомила меша. фақат сум варианти алиш? сум алиш мешавад. варианти алишам дошта ина мараманд накара. занг занен қатиш чахчах кине. биё моторша бо. як моторша мебинем. тоза ака мошинча. задаги пишидаги надорад. задаги пишидаги надорад. краскашам соза. ин мараманд занг занен.